अल हयात इस्लामिक एजुकेशन सेंटर, बच्चों की बेहतरीन तालीम और तरबियत के लिए। हजरात, बड़ी खुशी महसूस मैं खुद अपने आप में कर रहा हूँ कि तमाम नज़्म देखकर, तमाम निज़ाम देखकर, उलमा के बैठने का इंतज़ाम और क्या क्या कहिए, अल्लाह अकबर, इतनी तंग जगह, इतनी छोटी जगह के अंदर इतने अच्छे अंदाज से हज़रत कारी साहब, कारी मोहम्मद ताहिर साहब ने बड़ी सलीके के साथ में ये प्रोग्राम सजाया है। अल्लाह तबारक व तआला इस फील्ड को और इस जिस मकान में बैठे हैं फिल वक्त प्रोग्राम हो रहा है, अल्लाह तबारक व तआला इसका दायरा वसी फरमा दे और इनकी गैब से मदद और नुसरत फरमा दे। मैं तमाम अपने उलमा से जो तशरीफ़ फरमाए उनसे भी गुजारिश करूँगा कि दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला गैब से मदद फरमाए। हज़रात मोहतरम, अब आइए हमने बारी ताला के बाद दयारे नबी में लेकर के चलता हूँ, मदीने की गलियों की आपको ज़ियारत कराता हूँ, जिसके बारे में शायर ने यूँ कहा है कि सारे दरों को छोड़ के एक दर पे पढ़ के देख, सारे दरों को छोड़ के एक दर पे पढ़ के देख, पानी ज़रूर निकलेगा एड़ी रगड़ के देख, कोई अबू जहल ना मिटा पाएगा तुझे, पागल मेरे रसूल का दामन पकड़ के देख। आइए उसी नबी की शान में नजराना अक़ीदत और मोहब्बत पेश करने के लिए मैं आवाज़ दे रहा हूँ जामिया हाजा की तालिबा, क्या ना अब्दुल, अच्छा, बहरहाल आना तो था मेरे बहुत रफ़ीक और मेरे खुसूसी साथी जनाब मुफ्ती मोहम्मद अकरम फैयाज़ी को, मगर शायद वो किसी वजह से कहीं निकल गए हैं। उन्हीं के भांजे और मेरे भी भांजे होते हैं अब्दुल मुजीब साहब, मैं नातिया कलाम पेश करने के लिए उन्हें जहमत दे रहा हूँ। इस्तकबाल करता हूँ 4 मिसरों के साथ कि इंतहा करता है आगाज़ तेरे पढ़ने का, इंतहा करता है आगाज़ तेरे पढ़ने का, जान पाया ना कोई राज तेरे पढ़ने का, और सुनने वालों को तू दीवाना बना देता है क्या खूब है अंदाज तेरे पढ़ने का। अब्दुल मुजीब तशरीफ लाए और नाते नबी पेश फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। माशाअल्लाह बहुत ही खूबसूरत इंतज़ाम कारी ताहिर साहब ने किया है। माशाअल्लाह मुझे नाते पाक का हुक्म हुआ है। नाते पाक से पहले हमदे बारी के चंद अशार पेश करूँगा, उसके बाद नाते नबी समात कीजिए। जी जी, कि कोई ज़ाब्त दे न जलाल दे, कोई ज़ाब्त दे न जलाल दे, मुझे सिर्फ इतना कमाल दे, कोई ज़ाब्त दे न जलाल दे, मुझे सिर्फ इतना कमाल दे, मुझे अपनी राह पे डाल दे, मुझे अपनी राह पे डाल दे, कि ज़माना मेरी मिसाल दे, कोई ज़ब्त दे न जलाल दे। और हज़रत समात करें कि तेरी रहमतों का नुज़ूल हो, मुझे मेहनतों का सिला मिले, तेरी रहमतों का नुज़ूल हो, मुझे मेहनतों का सिला मिले, मुझे मालो ज़र की हवस नहीं, मुझे मालो ज़र की हवस नहीं,
مجھے بس تو رزق حلال دے، کوئی ضابط دے نہ جلال دے۔ بہت اچھا، اور یہاں سے نعت نبی کے اشعار عطا کریں، سماعت کریں۔ ارشاد ارشاد۔ عظمت نبی کی دیکھ کر، عظمت نبی کی دیکھ کر حیران ہو گئے، عظمت نبی کی دیکھ کر، عظمت نبی کی دیکھ کر حیران ہو گئے، عظمت نبی کی دیکھ کر حیران ہو گئے، جو بت کو پوجتے تھے مسلمان ہو گئے، جو بت کو پوجتے تھے مسلمان ہو گئے، عظمت نبی کی دیکھ کر۔ بہت اچھے ماشاءاللہ۔ در در بھٹک رہے تھے جو قاصا لیے ہوئے، در در بھٹک رہے تھے جو قاصا لیے ہوئے، پہنچے نبی کے در پہ تو سلطان ہو گئے، پہنچے نبی کے در پہ تو سلطان ہو گئے، عظمت نبی کی دیکھ کر۔ اور اس نعت کے آخری اشعار پیش کرتا ہوں، سماعت کریں۔ جی عطا کریں، عطا کریں۔ کہ میرے نبی کا معجزہ تاریخ ہے گواہ، کیا بات ہے، میرے نبی کا معجزہ تاریخ ہے گواہ، پتھر بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، پتھر بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، عظمت نبی کی دیکھ کر۔ کہ ہے یہ سارے بادل اسی کے ہے، وہ اگر چاہے تو میرے تپتے ہوئے صحرا کو سمندر کر دے، یہ سارے بادل اسی کے ہے، وہ اگر چاہے تو میرے تپتے ہوئے صحرا کو سمندر کر دے، اور ہو امیری یا غریبی یہ کوئی شرط نہیں، وہ جسے چاہے مقدر کا سکندر کر دے۔ بہت خوبصورت انداز میں، بڑے میٹھے انداز میں، اور بلکہ یوں کہا جائے کہ ثانی فیاضی کے انداز میں جب عبد المجید صاحب کلام پیش کر رہے تھے، اور کہنے والے نے یوں کہا ہے کہ یہ دیوانہ زمانے بھر کی دولت چھوڑ سکتا ہے، یہ دیوانہ زمانے بھر کی دولت چھوڑ سکتا ہے، مدینے کی گلی دے دو تو جنت چھوڑ سکتا ہے۔